घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फूल मालिका। हरि हे ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत करी श्री अच्युतंकर चरण रे शरण पशी आपण माननकु सिद्धार्थ भक्तिर जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। अति सुंदर भावधारा रे अच्युत महापुरुष किभଳି भाव शिष्य रामदास को कहते आम्भे माने से कथा को आलोचना करुचे। आउ आज महापुरुष कहते कली शेष भगवान एक स्वरूप नहीं प्रकटित हेबे। कौ स्वरूप प्रकटित हेबे? आज शिष्य रामदास मन भितर प्रश्न, गुरुदेव सखा अर्जुन को द्वापर युगरे विश्वरूप देखले, तृतीया युगरे कैकेयी माँ को विश्वरूप दर्शन करिसंती, तेबे जाई कैकेयी वर मागिसंती। आउ सत्य युगरे प्रभु नरसिंह रूप प्रकटित होइसंती, प्रहलाद से दिव्य रूप को दर्शन करिसंती, विश्वव्यापक रूप को दर्शन करिसंती। आज कौन कलिजुगरे महाप्रभु विश्वरूप दर्शन देवे, से स्वरूप को कौन भक्त देखिपर? अच्युत कृतकृत्य हो गले, पहले मो मन भितर जहाँ थिला बाबूरे तू आज से कथा पचारिलु, कलिजुगरे मध्य भगवान विश्वरूप दर्शन देवे। आपण माने शुणिकी आनंद होइजिबेनी भक्त बंधु। जदि अच्युत एक कथा कहउचंती तो कौन से पद को पदरे कहिचंती महापुरुष शिष्य रामदास को? कहले कली से विश्वरूप, कली से विश्वरूप, कली से विश्वरूप, कली से विश्वरूप। भक्त देखिबे से ही स्वरूप लो जाई फूल, तू ही अजपा सूत्र रे जप, तू ही अजपा सूत्र रे जप, तू ही अजपा सूत्र रे जप, तू ही अजपा सूत्र रे जप। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहउचंती सुंदर पदरे कली शेषे विश्वरूप, भक्त देखिबे से स्वरूप। जो माने चेतुआ भक्त से माने मध्य सखा अर्जुन परी से दिव्य स्वरूप को दर्शन करि परिबे। किंतु तू ही अजपा सूत्र रे जप, एटी अजपा कथा उठिले, जपा जीभ अच्छी बेली जप चली, आउ जीभ बंद हो गला पर अजपा सूत्र चलिबो। गुरु देइछन्ते से अजपा सूत्र मंत्र ताको आपण माने जप करिवे। हे सुदे सज्जन, जहाँ निश्वास प्रश्वास चलिबो, नाम जे केवल पाटी फिटिची बोली पाटी रे करिबा ता नुह, नाम मध्य तंटी रे करिबा। आगुर आमे आलोचना करिचे, न हलिब जीभ तंटी न हलिब घंटिका, एमंत जप देखिण जम हेब ताटका। जीभ हलिब नहीं, तंटी हलिब नहीं, न हलिब घंटिका, आउ एमंत जप देखिण जम हेब ताटका। ये अजपा सूत्र जप देखी जम मध्य हाथ जोड़ी दबा, रे ए मोर भक्त रे, प्रभुंक भक्त ये। जम कहब ये भक्त को मो अधीन को आनिबा ठीक नुहे, बा मोर सामर्थ्य नहीं ये भक्त को दंड दबा। जगत भितरे से दिव्य रूप को भक्त देखिब, से प्रभु को पाइबा पुणी केमिति? भक्त केमिति पाइब से प्रभु? हे सुधी सज्जन, विश्वरूप दर्शन केमिति करिब? हे सुधी सज्जन, बड़ सुंदर भाव में कहिसंती तांको पाइबार बाट कौन, से विश्वरूप को दर्शन करिबार बाट कौन? ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहउछन, कौन कहिले? बड़ सुंदर पदरे, भक्ति रे पूज मो चरण, मुठारे सदा रख मन। गोविंद 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 मधु गलुछि मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद भागवत कहउचंती भक्त से विश्वरूप को दर्शन करिब, हेले केमिति दर्शन करिब? से भले भक्ति थिबा दरकार ना नहीं, से भले दिव्यता थिबा दरकार। आउ से दिव्यता केतबळे सृष्टि हबो ना जेतबळे मनटा भगवान को पाखरे रखिबा। भक्ति रे पूज मो चरण, भगवान कहउचंती उद्धव रे भक्ति रे पूज मो चरण, मुठारे सदा रख मन। सब बेले तांको पाखरे मन रखिले आपे आपे कृपा आसीजिव। कृपा शब्दर अर्थ कौन? करिले पाइबा। आउ
କୁହାଯାଏ ସେ କେତେବେଳେ ଦୟା କରନ୍ତି, ଦୟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇଲେ ୟାଦ ନା, ମନ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମନଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖେ। ଆଉ ମନକୁ ଉଲ୍ଟେଇଲେ ନମ, ମନ ନମ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନଇଁ ପଡ଼, ନମନ କର, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କର ବୋଲି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କର, କାହିଁକି ଯେତେ ନଇଁ ପଡ଼ିବା, ଯେତେ ନମନ କରିବା, ଯେତେ ମନ ତାଙ୍କ ପାଖେ ରଖିବା, ସେ ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେବେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବା ଅଛି ସଂସାରରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ମାଳିକା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ, ସେଇଥିପାଇଁ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। ଆଉ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଇଏ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଏ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଅଭୟବାଣୀ ମାଳିକା। ଆଉ ମାଳିକା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଭାଗବତ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମାଳିକା। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି ପାଇବା? ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରଖିବା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବିନା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଆମ୍ଭେ କହୁନୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବରେ, ମୋତହୁଁ ଜୀବ ପରିତ୍ରାଣେ ନାହିଁ ସଂସାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले मो तो हूँ जीवर परित्राण करिबा पई अन्य केही भी नांती संसार भीतर। से गति मुक्ति दाता सर्वजीव आत्मा पिता, से गति दियंते आ मुक्ति मध्य प्रदान करंती। आ भागवत कहउचंती जेतबेले प्रभु विश्वरूप दर्शन करेइबे सेही समय काहा सहित भेट हब। भगवान बड़ सुंदर भाव रे कहउचंती। कहले एही समय भीतर कौन घटिब? महापुरुष कहउचंती, कहले अष्ट सेना वीर पांडवे मोहर केवल होइबे भेट बहुल लो, କେବଳ ହୋଇବେ ଭେଟ एमानंकु घेनी संहार करिबि निश्चय कଳି मुराट। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले अष्ट सेना अर्थात अष्ट बसु को धरी वीर पांडवे मोहर केवल होइबे भेट, मो सहित भेट हेबे। आउ एमानंकु घेनी संहार करिबि निश्चय कଳି मुराट। मु संहार करी बेली कहउचंते भक्त बंधु। ए कथा को आपण माने लिखि रखंतु। भगवान आसीबे आउ एई भली लीला करिवे। आउ कोन कहिले? जीवन मुक्ति ही सेही प्रदान करंती। आउ हे सुधी सज्जन, काहे कि ना जदि पचरा जाए से प्रभु कोउटी थांती? अनेक कहती ठाकुर क्षीर सागर रे थांती। जड़े लोक उठी पचारि थिला क्षीर सागर रे जदि प्रभु थांती, ये गोटे क्षीर सागर कोउटी अछि? निरीह अनाथ शिशु गुड़िक क्षीर बिना क्षीर टिके पाइबा पाई मरी जाउछंती। पुणी गोटे क्षीर समुद्र अछि जादरे भगवान शोउछंती। हे भक्त बंधु, क्षीर समुद्र अछि। आउ ये क्षीर समुद्र कौन? आपण माने जानी आनंदित हेबे। ये क्षीर समुद्र कौन? आपण मानकर गोटे क्षीर समुद्र अच्छी, तादरे भगवान शोचंती। ये क्षीर समुद्र अच्छी, जदि अच्छी कोठी अच्छी। आउ ये क्षीर समुद्र कौन? जादरे भगवान शोचंती। महाप्रभु श्री अनंत शयनकारी भगवान विष्णु क्षीर समुद्र रे शयन करिसंती। जदि क्षीर गोटे समुद्र अच्छी, से क्षीर समुद्र कौन? अति सुंदर श्लोक रे भगवान कहिचंती। कौन कहले? सर्व उपनिषद गावो दुग्धांग पाल नंदन पार्थवश्चा सुधी भोक्तां दुग्धंगितामृत महत। ए सुधी सज्जन, से क्षीर समुद्र कौन? आपण माने विचार करंतु। सर्व उपनिषद गावो, सर्व उपनिषद गाई दुग्धांगो पाल नंदन पार्थवश्चा सुधी भोक्तां दुग्धंगितामृत महत। पार्थ आजी बश्चा आउ गोपाल नंदन, से गोपाल। आउ हे सुधी सज्जन, आज कौन करुचंती? सेठू क्षीर बाहरी। आउ क्षीर कौन? दुग्धं गीतामृत महत। ये गीतामृत बा भक्ति हेउची भगवानंकर ये उपनिषद रु बाहरी क्षीर। आउ भगवान कोटू रहंती? ना क्षीराब्धि अर्थात क्षीर सिंधु भितरे प्रभु
रहती क्षीर सिंधुरे अर्थात भक्ति रे केवल भगवान रहती जार प्रमाण आमे पाइलु अर्थात गीतार आश्रय भगवान ही संसार को पालन करती तेणु आपण मैंने श्रीमद भगवत गीता पढ़े हे सुधी सज्जन गीतार आश्रय भगवान संसार को पालन करते कहीं संसार तरीबा को प्राणी गीता जे अटई तरणी तेणु आज जदि भक्ति है क्षीर तेणु भक्ति रे प्रभु रहती भक्ति सागर भितर जोटी भक्ति नहीं सेठी भगवान नहांती भक्ति होची क्षीर गीता होचंती से भक्ति क्षीर आउ से क्षीर समुद्र रे भगवान रहती हे स्वदे सज्जन ये कथा प्रमाण को प्रमाण सहित ये अधम ये कथा रखिब जे भगवान एठी जदि रहती गोटे सर्प उपर प्रभु शयन करिचंती अनंत बासुकी साप देखिले आमे घरे पशि जाउछु ठाकुर कहीं सर्प उपर शयन करिचंती हे सुधी सज्जन ये सर्प किए ये तत्व गोटे सुंदर तत्व सर्प तीनोटी जिनिस को काल बेली कहा जाए काल सर्प काल हेउची समय आउ काल हेउचंती जमन तीनोटी जिनिस को काल कहा जाए आउ कालर काल महाकाल होचंती स्वयं प्रभु जे काल को निजर बेडसीट कर देइचंती ये सर्प होची कालर प्रतीक अर्थात काल प्रभुंकर अधीन ये कालर अधीन नुहंती समयर अधीन नुहंती हे सुधी सज्जन ये काल उपरे जे विश्राम करती महाकाल रूप से होचंती भगवान अर्थात ये अनंत सर्प नुह बरम काल को जे दमन करती से होचंती प्रभु सबु समय को बदले दे पारंती से होचे प्रभु दुख को सुख रे जे परिणत कर दियंती से होचंती भगवान समस्त खुशी जे भक्त को दियंती से होचंती भगवान जे तांको हाथ टेकिची से सबु पाइची तेणु हाथ टेकीदेले सबू देदब एमिति ठाकुर सीए बढ़ई करिले अनेब नाही जेते डाकु थाउ जी ता पाखरे केवल हाथ टेकीदबा निजको समर्पण करिदबा से सब किछि देई दे तेणु महाप्रभु एई विचार आसुचंती हे सुधी सज्जन सी शुअंती कोठी काल उपरे आओ भक्ति रे रुहंती भगवान क्षीर समुद्र रे आज क्षीर समुद्र होची भक्तिर समुद्र भक्ति नहीं तो भगवान नहांती आउ हे सुधी सज्जन से अभिराम ठाकुर बड़ सुंदर पदरे कहिचंती कौन कहले अभिराम परमंश कहले भक्तिटी अमूल्य रत्न बाल काळु कर अर्जन भक्तिटी अमूल्य रत्न बाल काळु कर अर्जन भक्तिटी अमूल्य रत्न भक्ति रत्न माल गले करी हार भक्ति रत्न माल गले करी हार दिशिव केड़े शोभन रे भक्तिटी अमूल्य रत्न बाल काळु कर अर्जन भक्तिटी अमूल्य रत्न बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु भक्ति होची गोटे अमूल्य रत्न से भक्ति सागर रे भगवान शुअंती रहंती हे सुधी सज्जन महापुरुष से कथा कहते तेणु से प्रभु पाखरे टिके आश्रय करवा से प्रभु को टिके डाकिबा से प्रभु को प्रार्थना करवा जे जीव को निस्तारण कर दियंती कहीं बिना ये संसार भितर कारण कई नाहंती तेणु भागवत कौन कहले ये संसार कारण किए अति सुंदर पदरे भागवत कहते कौन कहले कहले अनादि प्रभु नारायण सकल जगत कारण गोविंद 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 पदुगलुची मकरंद बोलो भक्तवत्सल भगवान की ये सकल जगतर जे माया को भियाण करे से होचे अनादि नारायण तांकरी पादरे शरण जीवा आउ हे सुधी सज्जन महापुरुष कहउचंती से विश्वरूप कली शेष रे भक्त मान दर्शन करिवे कली शेषे विश्वरूप जाई फूल मालिका भक्त देखिबे सेई स्वरूप लो जाई फूल तू ही अजपा सूत्र रे जप तेणु तांको सेई सूत्र रे गुरु जो अजबा सूत्र देइचंते महापुरुष माने जो अजबा सूत्र देइचंते आपण माने सेई अजबा सूत्र रे जप कले समस्त पाप नष्ट हो जिवो बोले महापुरुष कहउचंते आपण माने आनंदित हो जिवे भीम बही कहिचंते बेनी पादे न मिलई एक पादे धर धर शून्य मंदिरे विहार हे सुधी सज्जन से कोटी रहंती शून्य मंदिरे विहार करंती बेनी पादे न मिलई से चंद्रायरे मिलंती नाही चंद्रायण रे से सूर्यायण रे मिलंती नाही कहले बेनी पादे न मिलंती एक पादे धर धर टिके शिशु मुणा को लय कर एक पादरे से मिलंती हे सुधी सज्जन से जपरे मिलंती नाही
ସିଏ ଅଜପାରେ ମିଳନ୍ତି, କର୍ମରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଅକର୍ମରେ ମିଳନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ? ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଭାଗବତର ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ଏହାର। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଦେବହୂତି କପିଳ ସମ୍ବାଦର କଥା। ଅକର୍ମ, ଜୀବ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଅକର୍ମ କହିଲେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରୁଥାଏ, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କର୍ମେ ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଏ କର୍ମ ଭୂମିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ବାସୁଦେବ ଭଜନ କିଛି ନଥାଏ। କେବଳ ସଂସାର 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 ସଂସାର। ଏ ସଂସାରକୁ ଭଜନ କରି କରି ମୋ ଧନ ମୋ ସଂସାର, ଏଇଥିରେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଯିବ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ତାର କ'ଣ ହୁଏ? ମୋ ଧନ, ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ କଉଡ଼ି, ଏହାକୁ ଭାବି ଭାବି ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ଛାଡ଼ି। ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ପିଣ୍ଡରୁ, ମୋ ଧନ, ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ କଉଡ଼ି ଭାବି ଭାବି ଇଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ନେଇକି କ'ଣ ଯାଏ? କିଛି ନେଇକି ଯାଇନଥାଏ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କ'ଣ ଏଠି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଯେ ନେଇକି ଯିବ? କିଛି ନେଇକି ଯାଇନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସିଏ, ସେଠକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପସ୍ତାଏ। କହିଲେ ମୁଁ ଅକର୍ମରେ ଥିଲି, ଠିକ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ ନ କରିବା ହେତୁ ଏ ଘୋର ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ପଡ଼ି ଜୀବ ଛଟପଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରେ ନା। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ହରି ଭଜନ ବିନା ଜୀବର ଗତି ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଦରିଦ୍ର କିଏ? ଭାଗବତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଠାରେ ଯାର ଭାବ ନାହିଁ, ସଂସାରେ ଦରିଦ୍ରତି ସେହି ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଆହା, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଗଲା ଦରିଦ୍ର। ଦୁଃଖୀ କିଏ? କହିଲେ ଯେ ମୋର କଥାରେ ବିମୁଖୀ, ସଂସାରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖୀ ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। संसार से ही होची दुखी जी जीवन भितर मो भजन करे ना, कीर्तन करे ना, मो नाम को धरे ना, ताठ दुखी किए संसार भितर। जीवरे तू प्रभु नाम आश्रय कर, से परमात्मा को आश्रय कर। जीवात्मा जे पर्यंत परमात्मा आश्रय नहीं नहीं से पर्यंत तार गति मुक्ति हे सुधी सज्जन केबे मुक्ति है ना। अंधकारमय भटकुचे। आउ जाई फूल मालिका कौन कहते अच्युत शिष्य रामदास से पद को आपण मान आगे रखे स्पष्ट रूप से अच्युत कहते कौन कहले कहले बाबू रे तू टिके से प्रभु को आश्रय कर। आउ एठी शिष्य गुरुंकर पाद तले पड़ी। आउ गुरुदेव श्री अच्युत जाई फूल मालिका कहते कौन कहले कहले प्रभु पादे आश्रय कर, प्रभु पादे आश्रय कर, प्रभु पादे आश्रय कर, प्रभु पादे आश्रय कर। विषय वासना होइब दूर लो जाई फूल, हेबु माया संसार उद्धार, हेबु माया संसार उद्धार, हेबु माया संसार उद्धार, हेबु माया संसार उद्धार। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले प्रभु पादे आश्रय कर, प्रभु को पादरे टिके आश्रय कर। आउ विषय वासना होइब दूर, टिके भगवान पाद तले बाबूरे टिके आश्रय कर। जाई फूल मालिका कहते बाबूरे कौन हम जड़े जड़े प्रश्न पचारती नहीं। अच्छा कले कौन हम ना प्रभु को पादे आश्रय कले विषय वासना होइब दूर। मन भीतर जो विषय वासना होइछि दूर हो तांकरी पादरे आश्रय कले हेबो माया संसार उद्धार। ए माया संसार उद्धार हो। जालुआ आसिला जाल पकेइबा पाई, सुंदर पोखरीटे प्रबल माछ। आउ जालुआ जाल पकाउची हेले सेई माछ जालरे पड़े ना, जी जालुआर पाद तले आसी रही जाए, कैवर्तर पाद तले आसी रही जाए, तापरे जाल पड़े ना। भक्त बंधु आपण जानिचंती सेई माछ बहुत चालाक बा चतुर, जो माने जालुआर पाद तल को पड़े आसंती। भक्त बंधु से केबे जालरे पड़ती नहीं।
ଆଉ ଆଜି ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ରୂପରେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମେ କାହିଁ ମାୟା ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛ, ମୋ ପାଦ ତଳକୁ ଆସ। ତେଣୁ ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ। ଭାଗବତ କହିନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ ନମର ବିଷୟା ବିଷାଦେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାଗବତ ଯାହା କହିଲେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ ନମର ବିଷୟା ବିଷାଦ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କର, ଆଉ ବିଷୟ ବାସନା ହୋଇବ ଦୂର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ହେବୁ ମାୟା ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର। ମାୟା ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଲୁଆ ଯିଏ ମାୟାର ଜାଲ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଜାଲ ଭିତରେ ଜାଣି ଜାଣିକା ପଶୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଆମକୁ ଏ ମାୟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ମାୟା ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳ କେତେବେଳେ? ଯଦି ଆମ ପାଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ଏ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଭାଗବତ କହିନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ। କ'ଣ କହିଲେ ଭାଗବତ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦ କହିଲେ, ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଆସେ ଯଦି ବିଷୟା ରସେ ରସେ ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆହା ମୋର ଭକତି ଭାବ ବଳେ ବିଷୟା ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଆଜି ଭାଗବତ କହିଲେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ମୋ ଭକ୍ତ କିଛି ଭୁଲ କରେ, ମୋର ଭକତି ଭାବ ବଳେ ବିଷୟା ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳ। ଯଦି ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କର। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କବିର ମା ଯେତେବେଳେ ଚକି ବୁଲଉଥିଲେ କବିର ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦିଲେ। ଚକିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଗ ରଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ମା। କବିର ଯାଇ ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦିଲେ। କବିରଙ୍କୁ ମା ପଚାରିଲେ, କବିର ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କବିର କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ମୁଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି। ନା ମୁଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଣି ଖୁଣ୍ଟିଟା ଅଛି ମା, ତାରି ତଳେ ଦେଖ। ମା ଚକି ଉଠେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁଗ ଗୁଡ଼ାକ ବିଲୁକୁଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମା ଚୁରି ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମାଣି ଖୁଣ୍ଟିଠୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କବିର ଇଏ କ'ଣ ଘଟଣା? କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ମାଣି ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ଥିବା ଏ ମୁଗ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦେଖ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ମାଣି ଖୁଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯିବା ଏ ସଂସାରର ବିଷୟ ମାୟା ଭିତରେ ପଶି ଚୁରି ହେଇଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ସେ ଚୁରି ହେଇଯାଏ, ବିଷୟା ବିଷର ବାସନା ଭିତରେ ଚୁରି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କବିର ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦିଥିଲେ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯିବ ତୁମେ, ଚୁରି ହେଇଗଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଡ଼େଇ ଯାଇ। ତେଣୁ ଏ ମାଣି ଖୁଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ ନମର ବିଷୟା ବିଷାଦେ। ଆଉ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କର, ବିଷୟ ବାସନା ହୋଇବ ଦୂର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ହେବ ମାୟା ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର। ଏଇଠି ବାଟ ବଟେଇଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ। କେଉଁ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଂକେତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଦୁଇବାର ନାମ କରି। ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।